अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। हम इस सीरीज़ में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की तालीम को दरपेश मसाइल के हवाले से और इन मसाइल को हल करने के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है। हम आज की पहली एपिसोड में बात करेंगे कि इस सीरीज़ को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और हम अपने आने वाली एपिसोड्स में तालीम के हवाले से किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा अरशद, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन की, और इनके साथ अरीबा शाहिद, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स की। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि द थ्री ऑफ अस, हम तीनों सर्वाइवर्स हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि हमें जो है वो बैजेस जो है ना वो लगा लेनी चाहिए कि कोविड-19 सर्वाइवर्स, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि वी आर ऑल वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीन ने हमें बहुत बचाया है उसमें। ट्रू बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। और मैं अपने जितने हमें देखने वाले और सुनने वाले हैं उनसे मैं बिल्कुल ही गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो एक बचने की बड़ी वजह थी वो यही थी कि हम सब लोग वैक्सीनेटेड थे। और आप लोग जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, ये मत समझिएगा कि कोविड आपको नहीं छू सकता अगर आप SOPs का ख्याल नहीं करें। और जो लोग अगर वो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं तो खुदारा कर लीजिए, इससे बहुत बचत है। हम 3 लोग आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, हम सबको भी अनकरीब ही कोविड हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों ने घर में रहकर अपने आप को जो है जो डॉक्टर के मशवरे थे उस पर अमल करते हुए हम उससे बाहर आए हैं। और अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, हमें 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, हम आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी तमाम एनर्जीज़ को जमा करते हुए आपके साथ इस वक्त जो है हम मुलाकात कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह वही है कि SOPs का फॉलो करना और वैक्सीनेशन कराना। तो मेरा ख्याल है आप दोनों साथी भी मेरे साथ इस बात पे ज़रूर एम्फसाइज़ करें कि हमारे सुनने वाले, देखने वाले और जहाँ जहाँ तक हमारा मैसेज जाता है, खुदारा वैक्सीनेशन करवाइए। इस डर से निकल जाइए कि वो 2 साल की ज़िंदगी है, जो अल्लाह ने लिखी है ज़िंदगी उतनी ही मिलनी है, और सेहत के साथ मिले। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बिल्कुल 100% एग्रीड। और वैक्सीनेशन वाकई बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि हमने लोगों से यकीनन सुना है कि बहुत ही सवेयर किस्म के जो है उनको कोविड-19 के जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उनकी गुजरना पड़ा उससे, लेकिन हमारे लिए इट वाज मच ईजियर। तो उम्मीद तो यही है कि जो है इस पैगाम को जो भी सुनेगा वो खुद भी जो है अगर नहीं लगवाई वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएंगे और औरों तक भी पहुंचाएंगे। अरीबा, आप कुछ कह रही थी प्लीज़? नहीं, मैं बिल्कुल कुछ खास नहीं कह रही थी, मैं ज़हरा को एंडोर्स कर रही थी जो वो बात कर रही हैं। अगर अभी भी हमारे सुनने वालों में कोई है जिसने किसी भी वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई तो अल्लाह के वास्ते अपने लिए और हम सब के लिए वैक्सीन लगवा दें, बहुत मेहरबानी। अच्छा चलें, इसी के साथ जो है ना, सो वील टॉक अबाउट लेट्स टॉक एजुकेशन। ज़हरा, आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं तो आपके साथ इन टच रहा हूँ इस सारे सिलसिले में, तो मुझे तो आइडिया है, लेकिन व्यूवर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं लेट्स टॉक एजुकेशन, इसके बैकग्राउंड में मतलब आपका PCE का और PYCA का क्या जो है बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है और ज़रूरत क्या है एजुकेशन पे बात करने के लिए? खुसूसन जब हम तालीम की बात करते हैं तो लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा जो है बात करने की ज़रूरत क्यों है? शुक्रिया शाम। मैं जब सोच रही थी कि हम आज का अपना प्रोग्राम करेंगे तो क्या किस तरह से किया जाए, क्या बात की जाए, तो मुझे एक अपनी एक ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को खल्क किया तो वो उस पे तराया, उसने खुशी का इजहार किया, उसने अपने फरिश्तों से कहा कि आप हज़रत आदम को सजदा करो, और उसने हमें अपनी सबसे एहसन खूबसूरत तख्लीक करार दिया। और उस तख्लीक की वजह ये है कि उसने कहा कि मैंने तुम्हें दिमाग अता किया है, अक़ल अता की है, शऊर अता किया है। जब हम शऊर और अक़ल की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आता है तालीम का। कुरान की पहली वही नाजिल होती है इक़रा के साथ, पढ़ के साथ। यहाँ ये नहीं कहा गया कि मेरी इबादत करो, इबादत हम सब पे फ़र्ज़ है, लेकिन जो पहला लफ्ज़ उतरता है वो पढ़ने के ऊपर उतरता है। और पढ़ने के साथ साथ ये कहा गया दोबारा एक और जगह पे मौजूद है, और ये कि
علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے. اس زمانے میں چین بہت دور تھا اور چین میں ظاہر ہے اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو تعلیم، شعور، آگہی، یہ وہ منازل ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اب جب یہ تمام باتیں ہم نے سوچی، ہم سوچتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کا ایک صلاحیت عطا کی ہے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے یوں لگا کہ ہم بہت ساری انفارمیشن اپنے تک رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری رپورٹس ہوتی ہیں، ہم بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اور اس وقت کی ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ ایک، اور پھر کرونا، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ ہم کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسے اس ذریعے کو ہم یوز کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچے، بات کریں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اچھا، خلقت اللہ کی جو ہے وہ انسان مرد اور عورت دونوں ہے، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اس خلقت کو جو مرد اور عورت ہیں دونوں کو تعلیم، آگہی اور شعور کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہم ایک تو اوور آل ہم نے تعلیم بچوں کو، اچھا تعلیم کا مطلب ڈگری ہرگز نہیں ہوتا، ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے اسکولوں کے اندر جو بچوں میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے اور اس کے جواب تلاشنے کی اہمیت اور قابلیت اجاگر کر سکے. اب یہ چیزیں ہماری تعلیمی جو نظام ہے اس میں بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم یہ چیزیں، اس کا فقدان موجود ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ ہم نے یہ کیوں سوچا، میں اس کی طرف آتی ہوں. مجھے یوں لگا کہ ہم سب، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام ہیں اور بہت کام انہوں نے کیا ہے تعلیم کے شعبے میں، وہ لوگوں تک پہنچا نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا کام ہو رہا ہے، پاکستان میں لوگ کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تعلیم کے اوپر بحث کیا چل رہی ہے، پاکستان کے تعلیمی مسائل کیا ہیں، بالخصوص بچیوں کے، کیونکہ بچیاں اس وقت سب سے زیادہ اس محروم اور پسے ہوئے طبقات میں آتی ہیں، خواتین اور بچیاں. اور اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم، ایک تو ہمارے پاس شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس انفارمیشن کا فقدان ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، جو بھی من گڑھا سچی جھوٹی خبر آتی ہے اس میں منوان آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں. ہم کھوجتے ہی نہیں ہیں کہ یہ خبر ہے کیا، یہ بات ہے کیا، یہ مسئلہ ہے کیا. تو آج کا یہ جو ہم پورا ایک سیریز کر رہے ہیں اس کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مختلف تعلیمی جو مسائل ہیں یا اس کے اوپر مختلف جو ایسے پروجیکٹس یا ایسے اقدامات دیے گئے ہیں جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس پہ ہم بات کریں، اور وہ عام فہم ہو، لوگوں کو سمجھ آئے، اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ آگے گفتگو چلے تو چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے. جی جناب. تھینک یو زہرا. آپ کی سٹارٹنگ مجھے بہت پسند آئی کہ واقعی تعلیم کی امپورٹنس جو ہے نا وہ میرے خیال میں بالکل شروع سے کی گئی ہے، لیکن شاید تھوڑا سا فقدان ہے اس کو سمجھنے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. اسی کو لے کے میں اریبہ آپ کی سائٹ پہ آؤں گا کہ آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے، اسپیشلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد تو تعلیم کے جو مسائل ہیں، خصوصاً جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیوں ضروری ہے اب اس جو ہے ٹاپک پہ مزید بات کرنا، مزید لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ اور انفارم کرنا اب کیوں ضروری ہو گیا؟ شام، آپ پوچھ رہے ہیں کیوں ضروری ہے، میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ضروری نہیں ہے. رائٹ، بیکاز ہم لوگ تو بات ہی نہیں کرتے. بات کرنا ہی اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے ابھی ہم ایک ایجوکیشن کا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کتنے پوڈ کاسٹ ہیں جو ایجوکیشن پہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. کتنی دفعہ ہم تعلیم کو لے کر مین اسٹریم میڈیا میں یا مین اسٹریم میں جنرلی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈرائنگ روم گفتگو، تعلیم کو لے کے کب ہوتی ہے وہ ڈرائنگ روم گفتگو. تو اور پھر یہ سب اس کے باوجود ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو دوسرے نمبر پہ پاکستان آتا ہے. سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے ان ٹرمز آف آؤٹ آف اسکول بچیوں کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان کا ہے. ہر 10واں اسکول سے باہر بچہ یا بچی دنیا بھر میں پاکستانی بچہ یا بچی.
تو جو जिसको कहते हैं कि जो मामले की ग्रेविटी है, जो इशू इतना बड़ा है, हम उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे, हम उसके बारे में ना समझते हैं कि कितना गंभीर मसला है, और जब तक समझते ही नहीं है, जब तक उसके बारे में बात नहीं करते, तो वो जिसे कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते उस बारे में. बहुत दफे हिशाम आप भी जानते होंगे, बिकॉज मुझे पता है आप भी उन मीटिंग्स में फोर फ्रंट में रहे हैं. बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने हमारे मुंह पर कहा है, उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट होना भी गवारा नहीं किया, उन्होंने हमारे मुंह पे कहा है कि जब लोग डिमांड करेंगे तालीम तो हम दे देंगे, लोग मांगते ही नहीं है तो हम पे प्रेशर नहीं है ना. तो बात वही है कि ठीक है, उनका काम है सियासत, और हमारा काम है कि हमें उस सियासी एजेंडे में और जनरली ओवरऑल एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करनी है तालीम के हवाले से, एक तरफ ताकि लोगों को आगाही हो कि मसला कितना बड़ा है और वो किस किस तरह से पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है, तालीम का जो एक ओवरऑल फुकदान है. और दूसरी तरफ हम लोग इसी पॉडकास्ट के तवस्सुत से, इसी तरह की और एंगेजमेंट्स के जरिए हम चाहते हैं कि वो जो पॉलिटिकल विल है जो मिसिंग है, जो नजर नहीं आ रही, हम उसको किसी तरह से चाबी लगा सकें, एक्टिवेट कर सकें.